इसके पहले वो पुष्पा बोल के वो झुकेगी नहीं ये बोला, तो क्यों झुक गया। और वो जो डायमंड हावड़ा का जो सांसद है अभिषेक बनर्जी, वो तो ऐसा बोला जो 4 तारीख का 12 बजने के बाद दिल्ली का कौन बाप है देख लूँगा। आज कौन देखेगा उनको, वो तो खुद छुपा के घूम रहा है। तो ऐसा नहीं, कोई बात नहीं होना चाहिए। कोई गलत काम पर कोई जुड़ा होगी तो उनको माफ़ी नहीं होना चाहिए, उनको कार्रवाई करना चाहिए उनको खिलाफ। रिजू दत्ता जो है सस्पेंडेड है अभी टीएमसी से। उन्होंने भी आरोप लगाए हैं कि टीएमसी एक ऐसी पार्टी है जिसके भीतर में ही थ्रेट कल्चर है। वो अपने लोगों को, अपने नेताओं को ही थ्रेट करके बोलते हैं कि कैसे काम करना है। इतने पहले क्यों नहीं बोला? वो रिजू दत्ता जो आज बोल रहा है वो तो 7 तारीख का पहले वो ये बात कभी बोला? वो तो टीएमसी का लेके ही वो स्पोक्स पर्सन था। वो टीएमसी के पास में सारे जो उनका बात था। तो आज 4 तारीख को गद्दी पलट गया, सत्ता में हट गया, तो आज सारे बात बोल रहा है। ये बात तो पहले बोलना चाहते, सोचना चाहते। दादा, आप खुद टीएमसी में रहे हैं, क्या वाकई भीतर में इस तरह का कल्चर है कि नेताओं टीएमसी पार्टी के लिए ज़्यादा बोलने का जरूरत नहीं है। ये पार्टी नहीं रहेगी, ये पार्टी पूरा साफ हो जाएगी बंगाल से। ममता बनर्जी कल विधायकों के साथ जो मीटिंग की उसमें उन्होंने कहा है कि आने वाले दिनों में दिल्ली से भाजपा चली जाएगी। अरे दिल्ली से बात में आएगी, 2029 में बोलेगी। 2006 है, अभी वो चुनाव हार के दिल्ली मसनद लेने का सपना देख रहा है, तो सपना ख्वाब भी रहेगी, कोई सपना पूरा नहीं होगी। एक और चीज़, जो बीजेपी सरकार आई है उन्होंने जो अलग अलग नियम्स बनाए हैं उसमें एक स्लॉटर हाउस को लेकर भी है, कुर्बानी को लेकर, इसे कैसे देखते हैं? देखिए, इमाम ने भी कहा है कि गाय ना खाएं, तुहा सिद्दीकी ने भी कहा है या अपील किया है, आप कैसे देखते हैं? वो कोई तुहा सिद्दीकी का क्या बात है, वो सुबह क्या बोल रहा है, दूसरा दिन क्या बोल रहा है, वो कोई टिप्पणी नहीं करूँगी। लेकिन कोई मुसलमान को गाय खाने के मना करे तो गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल का जियो करके वो मना कर दीजिए। लेकिन कुर्बानी तो होगा ही, कुर्बानी कोई मना करेगा वो भी नहीं सुनेगा। वो कुर्बानी सत्ता में आए शुभेंदु, ठीक है, लोगों को उनको पास वोट डाला, वो सरकार चलाएगी। लेकिन मेरा 1400 साल से पहले से एक कुर्बानी होके आ रही। अगले दिन जितना दिन दुनिया रहेगी ये कुर्बानी होगी। गाय की भी कुर्बानी होगी, बकरी भी कुर्बानी होगी, ऊँट भी होगी, दुम्बा भी होगी। सारे पशु जो है वो कुर्बानी का जायज़ है, वो कुर्बानी होगी, कोई रुक सकता नहीं। लास्ट क्वेश्चन दादा, मुख्यमंत्री आज बॉर्डर सिक्योरिटी को लेकर बैठक करने जा रहे हैं। आपका मुर्शिदाबाद एरिया भी बॉर्डर एरिया में आता है। जो फेंसिंग का चीज़ बाकी था पुराने गवर्नमेंट से, वो इसे पूरा करेंगे, कितना करना चाहिए? कोई बॉर्डर का खुला नहीं होना चाहिए। बॉर्डर का जो बैरिकेड करने का जरूरत है ये कर दीजिए। फिर वो जो फरक्का से लेके नदिया शिकारपुर को तक 120-22 किलोमीटर जो नदी पथ है, পদ্মা है। আমি এর সাথে দুটো বিষয় আপনাদের উল্লেখ করব জনগণের জ্ঞাতার্থে। স্ট্যান্ডিং আমাদের যে প্রসিডিওর ছিল তাতে বর্ডার ডিস্ট্রিক্টগুলোতে কোঅর্ডিনেশন মিটিং প্রতিনিয়ত করার বিষয় ছিল। দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে পশ্চিমবঙ্গে বর্ডারে ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটদের পৌরোহিত্যে যে কোঅর্ডিনেশন মিটিং, যাতে বিএসএফ, স্টেট পুলিশ, কাস্টম সহ অন্যান্য সংশ্লিষ্ট বিভাগ যেখানে থাকার কথা, একটাও মিটিং হয়নি। নতুন সরকার 9/5/2026 দায়িত্ব নেওয়ার পরে আমরা দার্জিলিংয়ে এই ধরনের কোঅর্ডিনেশন মিটিং করেছি 19/5-এ দার্জিলিং এবং শিলিগুড়িতে। আমরা 18/5-এ করেছি জলপাইগুড়িতে। আমরা 18/5-এ করেছি কোচবিহারে। দক্ষিণ দিনাজপুরে হয়েছে 18/5-এ। 19/5-এ হয়েছে উত্তর দিনাজপুরের রায়গঞ্জ পুলিশ ডিস্ট্রিক্টে, ইসলামপুর পুলিশ ডিস্ট্রিক্টে। 18/5-এ হয়েছে মালদায়,
মুর্শিদাবাদ পিডি জঙ্গিপুর পিডিতে হয়েছে 18/5 এবং নদিয়ার আপনার কৃষ্ণনগর পিডি 18/5, রানাঘাট পিডি পুলিশ ডিস্ট্রিক্ট 18/5, নর্থ চব্বিশ পরগনাতেও 18 তারিখ হয়েছে বনগাঁ পুলিশ ডিস্ট্রিক্টে, 19/5 হয়েছে বসিরহাট পুলিশ ডিস্ট্রিক্টে, আর বারুইপুর পুলিশ ডিস্ট্রিক্টে সাউথ 24 পরগনাতে 14/5 হয়েছে। এটা এখন থেকে প্রতিনিয়ত হবে এবং প্রয়োজনে থানা স্তরে বিএসএফ এর সঙ্গে আমাদের অত্যন্ত সুদৃঢ় সম্পর্ক তৈরি করে আমরা আমাদের রাজ্যকে এবং দেশকে সুরক্ষিত করব। আমি আরেকটা ঘোষণা করে মূল কর্মসূচিতে চলে যাব, সেটা হলো আমাদের ভারত সরকারের পক্ষ থেকে 14/5/2025 যারা অবৈধ বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী তাদেরকে সরাসরি বিএসএফ এর হাতে হ্যান্ডওভার করার জন্য একটি নির্দেশিকা এবং তার সঙ্গে একটি আপনার অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদেরকে হ্যান্ডওভারের আইন ভারত সরকারের পক্ষে আন্ডার সেক্রেটারি গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া প্রতাপ সিং রাওয়াত পাঠিয়েছিলেন। ডেটটা আবার বলি, 14/5/2025, অর্থাৎ কার্যত 1 বছরেরও বেশি আগে। পশ্চিমবঙ্গের আগের সরকার তারা একদিকে শরণার্থীদের সিএএ দেওয়ার ক্ষেত্রে বিরোধিতা করেছে, অন্যদিকে এই গুরুত্বপূর্ণ সুযোগ বা আইন ভারত সরকার যেটা দিয়েছিলেন তাকে কাজে লাগেননি। আজ থেকে আমরা এই আইন কার্যকর করলাম। এর ফলে সিএ এর অন্তর্ভুক্ত যারা, অর্থাৎ সিএতে বলা আছে 7টা কমিউনিটি বা ধর্ম পালন করা লোকেরা, তারা সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্টের আওতায় আসবেন এবং তাদেরকে যারা 31/12/2024 পর্যন্ত এসেছেন তাদেরকে কোনো পুলিশ কোথাও হ্যারাসমেন্ট ডিটেন্ট করতে পারবে না। সিএ এর আওতায় যারা নেই তারা হলেন কমপ্লিটলি অবৈধ অনুপ্রবেশকারী ইনফিল্ট্রেটার্স। তাদেরকে সরাসরি রাজ্য পুলিশ গ্রেপ্তার করবে এবং ডিটেন্ট করবে এবং হ্যান্ডওভার করবে বিএসএফ এর হাতে, এবং বিএসএফ তারা বিডিআর এর সঙ্গে কথা বলে তাদেরকে ডিপোর্ট করার ব্যবস্থা করবে, অর্থাৎ ডিটেক্ট, ডিলিট, এবারে ডিপোর্ট। এই আইন আজ থেকে কার্যকর হলো। মাননীয়